नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना शमादिगुणदायिनी नमामि यामिनीं नाथलेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीं भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदवेदाङ्गवेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्यादिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं शश्वज्जीवन्मृतं भवेत् ज्ञानाधिदेवीया तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत् सदा या देवी वागधिष्ठात्री तस्यै वाण्यै नमो नमः। तस्यै वाण्यै नमो नमः। तस्यै वाण्यै नमो नमः।